mo ungkang kakai bil pasu kakai chini dofa tamong nai chini dofa bini asai ma hao bokomorui thanai chini dofa ro borom tongla o itbatawo rasini phainai o kuli roga hai dujunai ante ya hai kai chung banchi tongne nangan afro kai chini bubagara botongla afro kai tabo wan chief minister go bubagara o hani utoma hai jotono wan sangoi thangana chini dagor kaisa samani tongo khomulongo 30 tarikh sing jora kaisa wakai chini dofani 19 ta community borro mijo mau tongna nangane bokai halang bokai rangkhol bokai kuki bokai tipra bokai ria bokai deborma haikai suturan sing omti ungnaya ungnani naya aboni bagaina অসিডেন্সিয়েট অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিরুদ্ধে সিংহর রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে চীনে বুবাগরা ফাইবুসা পাইকা চীনে রাজমাতা ফাইবুসা পাইকা আবনে বাগে কাসুরা বাগে না তেলেনে অপান্ডার খাই যাব অসিডেন্সিয়েট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল মসুদ সংবিধান বিরোধীয়া 1993 সন এটি টেপ বাই স্টেট গভর্নমেন্ট যে চুক্তি মানে आचोक्तिने टोपी व सराय सियाक तंगो 1971 ने 25 मार्च ने परे फाइनल रंग बांग्लादेशी रंग सिनिजा रंग ती फाइनल ने बागै आबने बागै न असिडेंटशिप अमेंडमेंट बिल चीने चुक्ति पीस एकॉर्ड ने विरुद्धे जो रेसिडेंशिप बिल अमेंडमेंट बिल जुदि राज्य सभा पास कराय जाकाय अमाने अगेंस्ट आसाम जेबाबे केस कराय आसाम चुक्ति ने विरुद्धे Jengbo amane biruddhe case kalaina Supreme Court takora. Abone bagai nango nongni chubaso, nongni phan nango takora. Singo jokhon Residential Amendment Bill kasuka 30 tarikh lam kri kunu kokroi chine khorata mojama rongni biruddhe case lirika. आनो खरचा सावो रंजित देबरमा न मुंखाय तांगारो खलाइलि हाला काइसा गोयेन्दा संस्थानि बर सापो आ रंजित देबरमा जेलो तमन तमन ना काइसा खा बनरम बकिस किरिलिया बनरम या तमन सावो बेजाल खायो जिन सावो तंगा काय ताबो ए जे आम 3 বছর 4 মাস 16 दिन जेलो तमै फाइजा थाना निर्वाचनी बुझकांगो ताई 3 मास जेलो तंखा तामनि बागै बरंग जे ताबुक जे केस नि माने राष्ट्रद्रोह केस आनि बो सेम केस 10/13 निजा आं ताखोक संनो चिनो अजामारन सानानि नायो नरक किरिनानि कुनो कक्रै नरक जेलो हाताय चिन नरंग फियो गयतुम नाय अ बररक जत नंग तके तंगो न काम किरि तंबा कौन किरना करे